Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fadli Sulistianingsih, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana di Universitas Anwar. Video ini bertujuan sebagai salah satu syarat Setlus Gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Introduction of Translation. Mata kuliah Introduction of Translation ini sendiri berada dalam rumpun Translation dengan kode mata kuliah Handle 08-220. Mata kuliah Introduction of Translation ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 2. Selanjutnya, untuk deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini, mata kuliah Introduction of Translation membahas tentang pengertian metode dan ideologi penerjemahan, praktek menerjemahkan baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah ini juga berisi penjelasan tentang teknik penerjemahan dan metode penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah. Selain itu, mata kuliah ini juga berisi tentang grammatical equivalence, lexical equivalence, grammatical adjustment, and fixed words, kemudian counter categories of translation, dan yang terakhir adalah problem in translation. Capaian mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis ideologi, teori, prinsip, dan prosedur dalam penerjemahan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis teknik dan metode penerjemahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis grammatical equivalence, lexical equivalence, grammatical adjustment, affix words, content categories of translation. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menampilkan masalah-masalah yang ada dalam penerjemahan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini sendiri adalah biasanya student centered learning atau small group discussion. Untuk materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah Introduction of Translation ini, yang pertama adalah ideology of translation, kemudian theory of translation, principle of translation, and kemudian procedure of translation, translation technique, method of translation, grammatical equivalence, lexical equivalence, grammatical adjustment, affix words, common categories of translation, dan yang terakhir adalah figure of speech dan problem of translation. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, biasanya saya menggunakan LCD dan proyektor sebagai media pembelajaran ya. Untuk bahan ajarnya, saya biasanya menggunakan modul Introduction of Translation. Kemudian, untuk penilaiannya sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu absensi dengan bobot sebesar 10%, penugasan sebesar 25%, UTS 25%, dan UAS 45%. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah Introduction of Translation. Selanjutnya, kita bisa menyaksikan proses pembelajaran dari mata kuliah Introduction of Translation di Arts. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Chris. How are you today? I'm fine. You? Okay, I'm very well, thanks. Yeah. Before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Enough? Okay. Thank you. Any absent today? Ada yang absen hari ini? No. Nowhere? Yes. Wow, good. Seleksi sekali ya. Okay. Then, last week we have discussed related about technique of translation. Do you remember? Yes. Okay, good. Then today we will discuss about translation methods atau methods of translation. Translation. Selanjutnya,
tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi metode penerjemahan atau method of translation. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis method of translation. Di akhir pembelajaran ini berarti diharapkan kalian bisa mengidentifikasi dan menganalisis method of translation. Bisa dipahami ya? Bisa. Dan selanjutnya, why we should learn this topic? Kenapa kita harus belajar method of translation? Any opinion? What do you think? Any opinion? Oke, kita. Ya sebenarnya menurut saya tujuan kita untuk mempelajari topik ini untuk agar kita tahu dalam menerangkan sesuatu. Oke, thank you kita. Oke, jadi kita belajar method of translation agar menghindari misinterpretasi atau salah menerjemahkan. Gitu ya. Thank you kita. Then next, so today the contents divided into 5 parts here. For the first one, we will talk about word for word translation method, and then the second one is literal translation method. Then continue with faithful translation method, and the last is free translation. And then you will have individual assignment. Okay. This is the first part, word for word translation method. Test on Newmark 1988 states that the word for word translation method in the target text or TT placed directly under the version of the source text. Then every word is translated one-on-one based on common sense or out of context. Jadi di word for word translation method ini, the translator atau penerjemah itu menerjemahkan dari kata per kata. You can see one-on-one ya. Example-nya here, ST, source text. Do you still remember source text itu apaan? Bahasa sumber. Ya, bahasa asal atau bahasa sumber ya. Look, little guy, you all shouldn't be doing that. And then translate to the target text. Titik, lihat kecil anak, kamu semua harus tidak melakukan itu. Jadi ini ditranslate satu kata per satu kata. Look, ditranslate to be leader. And then little, kecil, guy, anak, you, kamu, all, semua, shouldn't, harus, tidak, be doing that, melakukan itu. Gitu ya. Dan the second example here untuk source text-nya, she teaches grade 4. Dia teaches mengajar grade kelas 4. Then she has 33 students. Dia has mempunyai 33 students. 15 boys, 15 and dan 18 girls, 18 perempuan. Okay, in word for word translation method, the translator itu don't care atau tidak memperhatikan gramaticalnya dari target text-nya, ya. Kayak gini yang contoh pertama, lihat kecil anak, kamu semua harus tidak melakukan itu. Kan di sini kecil anak ya, padahal di bahasa Indonesia seharusnya anak kecil. Seperti itu. Itu kalau word for word translation method, ya. Jadi diartiin kata per kata tanpa memperhatikan gramatical-nya target language. Then this is the exercise for you guys. There are two sentences here. For the first one is I like that clever student, and then the second one, humans need language as a tool to communicate with one another. Please translate this sentence. Use word for word translation method. 2 minutes, is it enough? Yes. Okay, start from now. You can do. Any volunteer who wants to answer this question, raise hand please. Okay, kita. Number 1 and number 2? Number 1. Okay, number 1. Saya Hey, source text-nya, you can read it first. I like that clever student. Target text-nya saya suka itu rajin siswa. Okay, thank you. And then, thank you ya kita. Give a big applause for kita guys.
second question, please, raise hand. Okay, Acha, please. The source text humans need language as a tool to communicate with one another. The target text manusia butuh bahasa sebagai sebuah alat untuk komunikasi dengan satu yang lain. Okay, thank you. Give a big applause for us. Kita discuss it ya. For the first number sudah dijawab sama kita ya tadi ya. I like that clever toy. Sorry. Saya like suka dan itu clever, pintar, boy anak laki-laki ya, diartiin kata per kata. And then the second number, humans need language as a tool to communicate with one another. Manusia membutuhkan bahasa sebagai sebuah alat untuk komunikasi dengan satu yang lain. So until here ya, so far, do you have any question related about word forward translation method? No. Okay, we can continue to the next method ya. The second method here is literal translation. Yeah, literal translation method. In the process of translation, the translator seeks grammatical construction of the source language or SL equivalent or close to the target language. The example here, source text ya, with the same sentence with previous one ya. Look, little guy, you all shouldn't be doing that. And then translate to the target textnya. Lihat, anak kecil, kamu semua seharusnya tidak berbuat seperti itu. So, in literal translation itu diartikan per kata, tetapi si translator sudah memperhatikan grammaticalnya target language. Nah, di sini yang saya garis bawahi, little guy. Yang word forward tadi kan diartikan kecil anak, ya kan? Kalau di literal translation sudah disesuaikan grammatical di Indonesia karena target teksnya itu Indonesia. Di sini ditranslate sebagai anak kecil. Begitu ya, bisa dipahami? Okay, then the second example here, the source textnya I like red rose. Nah, di sini target teksnya ditranslate menjadi saya suka mawar merah. Red rose di sini sudah dibalik menjadi mawar merah. Any question so far? This one? No. If not, you can try to do the exercise for literal translation method. Here there are two sentences. Yeah. For the first one, his heart is in the right place, and then the second one, the sooner or the later the weather will change. Okay. You can do it in 2 minutes. Yeah. Is it enough for you? Okay. Please. We use literal translation ya. Finish? Yes. Okay. Who wants to be volunteer to answer the first number? Raise hand please. Okay, Kisha. The short text is his heart is in the right place. Target language Yes. tadinya berada di tempat yang benar. Okay, thank you Tisha. You have been close for Tisha. Then the second one, the second number. Okay, Salva first. Okay, sorry Dinta. Okay, please Salva. Shortcutnya itu sooner or later the weather will change. Okay. Targetnya cepat atau lambat cuaca akan berubah. Okay. Let me open. Okay, answer here. The first number sudah dijawab sama Tisha ya tadi ya. Source textnya, his heart is in the right place, and then the answer is hatinya berada di tempat yang benar. And then the second number dijawab oleh Salva ya tadi ya. Source textnya, the sooner or the later the weather will change. Target textnya ditranslate menjadi lebih cepat atau lambat cuaca akan berubah. So it is about literal translation. Tadi apa? Di translate word forward perkata ya. But concern atau sudah memperhatikan grammaticalnya target language. Then we can continue to the next method ya. The third one is faithful translation. This method translates based on cultural context, but deviation of grammar and choice of words are still left. Yeah. This translation is sticking to the intent and purpose of source text. So the translation sometimes still seems
stiff and often foreign. Example-nya di sini, source text-nya, India has a yellow prestige. That translate to be target text in Indonesian, India mempunyai sebuah prestige kuning. Here, we concern or focus to the word of prestige. Ya. Di source text itu prestige. Nah, di target text-nya tetap prestige. Nah, jadi yang dimaksud dengan faithful translation itu kata yang berasal dari bahasa sumber atau source text itu hampir sama atau sama di target text. Contohnya seperti itu, kata prestige di Inggris pun prestige, di sini pun prestige masih digunakan seperti itu ya. Kata prestige itu sendiri masih digunakan gitu loh. Yes. Then the second one, the second example ID. Here the source text says every organization should have organization structure. And the translate to the target text, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. We can see on the slide ya. Source text, di source textnya kata organization. Nah, ditranslate ke Indonesia dalam kata organisasi. Hampir sama atau beda jauh? Hampir sama. Nah, terus kata structure ditranslate menjadi struktur. Nah, hampir sama kan? Ya. Seperti itulah yang namanya method of faithful translation method. Seperti itu ya. And then this is the exercise for you. It is called faithful translation method. Terus there are two sentences here. For the first one is gadget is a technology that help people. Nah, ditranslate nanti ya. And then the second one is the example of gadget is handphone that allow you to communicate with others. Nah, from two sentences here, please translate to the target language or target text. Second, 2 minutes is it enough for you? No. Okay, please. You're done? Yes. Okay, finish ya. What's to be the volunteer to answer the first sentence? Any volunteers? Please raise hand. No one? Really? Okay, kita. Please, number 1 and number 2. Number 1 is, okay, number 1. So that's gadget is technology that help people. And then the target text-nya, gadget adalah sebuah teknologi yang membantu orang manusia. Oke. Orang. Thank you kita, give a big applause for kita. And two, wants to be the volunteer? Please raise hand. Okay, 3. The subject is the example of gadget is handphone that allow you to communicate with others. And the target text is contoh dari gadget adalah handphone yang membantu kamu untuk berkomunikasi dengan yang lain. Okay, thank you Itika. Give a big applause for Tika. That's the answer. This is the answer for the first one. Gadget is a technology that help people. Nah, translate menjadi gadget ya adalah sebuah teknologi. Dari kata teknologi menjadi teknologi, hampir sama ya, yang membantu orang. Selanjutnya untuk nomor 2, source text-nya, the example of gadget is handphone that allow you to communicate with others. Ditranslate menjadi contoh dari gadget adalah handphone yang memudahkan Anda untuk berkomunikasi dengan yang lain. Nah, di soal nomor 2 ini kata yang termasuk faithful translation berarti gadget dan handphone. Kalau handphone sering disingkatnya HP seperti itu ya. Okay, we can continue to the next method. Yes. Or do you have any question related about 3 methods tadi? No. We can continue ya. Okay. Then the next is related about free translation method. Ya. Based on New Mark 1988, free translation is a translation method that is more about the content of the source text form.
This method is usually in the form of paraphrasing longer than its original shape, intended to fill or clear the message received by users of target language. Nah, jadi di free translation ini kalian bisa memparafrase the source text-nya. Jadi bisa diparafrase lebih panjang atau lebih pendek. But remember, tapi ingat, jangan mengubah the content of the sentence. Nah, konten dari pesan dari source text-nya itu jangan sampai berbeda, harus sama. Meskipun kalian parafrase lebih panjang atau lebih pendek, itu inti dari kalimatnya harus tetap sama atau harus same. Nah, di sini example-nya, source text the flowers in the garden. And then translate to the target text Indonesia here, bunga-bunga yang tumbuh di kebun. Nah, kita lihat di target text-nya ada kata tumbuh. Di source text-nya apakah ada kata grow? Tidak ada. Tapi apakah ini mengubah isi makna dari sentence-nya the flowers in the garden? Enggak. Seperti itu yang saya maksud ya. Second example here, the old lady came again last week. Ya. Translate to the target text, wanita yang terlihat tua itu datang lagi minggu lalu. Nah, di sini source text-nya only the old lady, kata the old lady, tapi ditranslate menjadi wanita yang terlihat tua. Apakah ada kata terlihat di sini? Tidak ada. Tapi apakah mengubah makna? Tidak. Itu yang dimaksud dengan free translation. Ada pertanyaan tentang free translation? No. Okay. If there is no question, you can do this exercise. There are two sentences here. For the first one, killing two birds with one stone. Nah, you can translate ya tanpa mengubah makna ya. And then the second one is how they live on what he makes. Nah, itu nanti di translate seperti apa. 2 minutes or 1 minute to do this exercise? 2 minutes. Okay, 2 minutes. You can start from now. Finish? Finish? Finish. Okay. Any volunteer wants to answer the first? Okay, Tisha, good. The subject is killing two birds with one stone. Okay. The target language is menyelam sambil minum air. Menyelam sambil minum air. Okay. Any other answer or not? That's it. Sama. Okay. Good. Thank you, Tisha. Give a big applause for Tisha, guys. Then the second number. Any volunteer wants to answer the second number? Hello. Any volunteer? Or I will choose you. Any volunteer? Please raise hand. No one? No one? Okay. Aca, silakan Aca. Bagaimana mereka hidup dari Source text. source text, how they live on what to make. The target text. Bagaimana mereka hidup dari apa yang dia buat. Okay. Thank you, Aca. Give a big applause for Aca. Let's discuss the answer. Okay. For the first one, killing two birds with one stone. Tadi sudah di answer sama Tisha. Sambil menyelam minum air. Tidak mengubah makna ya. Okay. Then the second one is how they live on what he makes. Nah, it can be translated to be bagaimana mereka bertahan hidup. Okay. Then, any question related with free translation? No. Okay. So, but how about for method of translation tadi dari awal? Apakah ada pertanyaan ini question? No. For translation method? There is no question? No. Literal translation? No. No. Faithful translation? No. Free translation? No. Is it okay? Okay. Okay. If there is no question, if you are clear about for translation method tadi ya, sekarang this is your time to do the individual assignments. Yeah. There are 5 number here.
from the source text and then the target text, tugasnya untuk kalian itu menentukan. Number one, it is included in word for word translation or literal translation or faithful translation or free translation. Just it, okay? How many minutes do you need, guys, to do this exercise? 3 or 5 minutes? 5? Yes. Please, you can do it. Start from now. Individually, yeah? Finish. Okay. Let's discuss it. Okay. For number one, source text, his heart is in the right place. And then translate menjadi dia baik. Is it free translation? Yeah. Then the second one is source text-nya. His heart is in the right place. And then translate to be kepunyaannya hati adalah dalam itu benar tepat. Berarti word for word translation method. Then number 3, a source text his heart in the right place. And then ditranslate menjadi hatinya berada di tempat yang benar. Berarti good, literal translation. Then number 4 here, source text she's growing with happiness. That translate to be dia tumbuh dengan kebahagiaan. Nah, it is included in literal translation. Then last number here, the source text she's growing with happiness. That translate to be dia sedang berbunga-bunga. Berarti free translation. Okay. Dari nomor 1 sampai 5 sudah disesuaikan sama jawabannya. Ada yang betul semua? Ada. Okay, please raise hand. Okay, good. Salah satu. Dajer. Okay. So, ada satu Ali ya. And then salah 2. Dajer. Salah 3. Salah 2 Alfat. Okay. Salah 3. Dajer. Okay. Salah 4 Dajer ya. Salah 5 tolong. Oke, so good ya. Tadi ini paling banyak salah 2. Okay. Then, so far any question, guys, about the method of translation that we have discussed today? No. Okay. Then conclusion. What is the conclusion of our material today? We can conclude that today we have learned about translation method. How many? 4. Can you mention it? Okay, thank you. It's very good. Then this is your assignment. Yeah. Please look for one book. Then translate that book. Use literal translation method. Ya. You can nanti bisa dikumpulkan next week ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Okay? Nah, the next is next topic. Okay, next topic for next week we will discuss about grammatical equivalence. So you can wait first atau bisa mempelajari dulu grammatical equivalence itu seperti apa sebagai gambaran dasarnya. Okay? Then then that's all for today. Thank you for your nice attention. Thank you for joining this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran pada mata kuliah Introduction of Translation pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas An-Nur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.